हम जीत नहीं सकते। कोशिश किए बिना तो बिल्कुल नहीं। दम हमारे ट्राइबल में है। Go on, Sonny! भारी टकराव से हुई चोट जिससे हो सकता है विजन लॉस, पैरालिसिस, मौत। Твой маяк подарил мне боль. क्या हो रहा है? वो उड़ रहा है। Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, ты же знала, что меня теряла.